वेलकम टू अफसाना होंडा। तो आज SP 125 देखम। तो आज SP 125 तीन सेल हम। तो तीनटा आज डेलिवरी करिम। तो SP 125 हल आमार होंडा सबतके बेसि बिक्री हुआ गाड़ी। तो 25 खान सकलोए लय गाड़ी खान देखुवाई দিব। तो যদি আপুনিও ভাবি আছে যে SP 125 বাহন ক্রয় করিম, তো আপুনিও আহক আফসানা হোন্ডা কয় নম্বৰটো তলত শো হৈ আছে, কল কৰিব পাৰে বা আপনি ডাইরেক্ট কল কৰি লোকেশনটো বুজিব পাৰে।